अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें बुनियादी तौर पर हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक, आपको मालूम है कि कल इनॉग्रेशन हो रही है नए अमरीकी सदर की। बराक ओबामा जो हैं वो हलफ उठाएंगे कल और सदर बुश जो हैं वो खैर बात कहेंगे वाइट हाउस को और शायद सारी दुनिया को। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे इंडो पाक रिलेशनशिप के हवाले से भी। आपको मालूम है कि टेंशन्स चल रही हैं और उसमें हम तजिया करने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक पर्टिनेंट पैनल मौजूद होगा। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि पिलडर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम में आप देखते रहते हैं इनको। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं तारिक वारसी साहब, रिनाउंड जर्नलिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट एक्चुअली। आपका भी बहुत शुक्रिया और बिलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये जो इनॉग्रेशन हो रही है ये बड़ी ही, इसका एक बैकग्राउंड है जिसको आपको मालूम है कि खासा लोग जो हैं पूरी दुनिया में लोग इसको देखेंगे और बहुत बड़ी तवक्कुआत के साथ इसको देखेंगे, क्योंकि बुश प्रेसिडेंसी जो थी उसने तवक्कुआत पूरी नहीं की थी लोगों की, इसलिए एक लोगों का ख्वाब होगा। और जब ख्वाब की बात आती है तो मुझे एक और ख्वाब का जिक्र जो है वो करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो है मार्टिन लूथर किंग का, जो कि उन्होंने एक स्पीच की थी 28 अगस्त 1963 को, आई हैव अ ड्रीम स्पीच जिसको कहते हैं, बड़ी मशहूर स्पीच है। उन्होंने कहा कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। उन्होंने कहा कि आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। उन्होंने फिर आगे जाके ये कहा कि आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट अ टेबल ऑफ ब्रदरहुड. This is our hope. This is the faith that I go back to the south with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation to a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. उन्होंने कहा कि now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of our God's children. Let freedom ring, and when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men, white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. ये मार्टिन लूथर किंग की मशहूर स्पीच नाज़रीन, और जो लोग आज अमेरिका में मौजूद होंगे वो आज ही से देखना शुरू कर देंगे कि इस स्पीच की जो रिवर्बरेशंस हैं, इसकी जो बात गश्त है वो उनको हर जगह पे नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक अभी से ही वहाँ पे लोगों का इज्तिमा जो है वो वहाँ पे बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये जो ओथ होगा ये एक तारीखी ओथ है। इस हवाले से मैं थोड़ी सी एक दो आपको फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो बताता चलूँ कि कल 12 बजे दोपहर यानी अमेरिका के टाइम के मुताबिक बराक ओबामा अपना बायां हाथ इब्राहिम लिंकन की बाइबल पर रखेंगे, जो कि वेलवेट की जिल्द में मौजूद होगी, जिसे इब्राहिम लिंकन, जिन्हें ग्रेट इमेंसिपेटर भी कहा जाता है, के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक क्लर्क ने खरीदा था और ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की मलकियत है। बराक ओबामा अपना दायां हाथ उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के पीछे अमरीकी आइन के 2nd आर्टिकल के सेक्शन 1 के ये अल्फाज दोहराएंगे, आई डू solemnly swear और अफर्म, ये मैं अफर्म का थोड़ा सा आगे जाकर जिक्र करूंगा, दैट आई विल फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड विल टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बाइबल के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि सैकड़ों सालों से ये हल्फ उठाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। बरतानवी बादशाहों की कोरोनेशन जो थी वो भी बाइबल ही के जरिए 11वीं सदी से हम देखते हैं कि वो हो रही है। इसके अलावा अदालतों में बाइबल पर हलफ जो है वो 300 कबल मसीह तक उसकी हिस्ट्री जाती है। अमेरिका में तमाम सदारती उम्मीदवार जो हैं और जो सदारती इलेक्टेड ऑफिशल्स हैं हलफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेते रहे हैं, लेकिन रॉजर टैनी, ये याद रखिएगा, रॉजर टैनी ने 7 सदूर का हलफ लिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। कैल्विन कोलिज के वालिद ने, जो कि नोटरी पब्लिक थे, अपने बेटे के 2 में से 1 हलफ को 1923 में प्रिजाइड ओवर किया था, यह भी एक रिकॉर्ड की बात है।
جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ سویئر اور افرم میں کیا فرق ہے. صدر جو ہوتا ہے وہ سویئر یا افرم دونوں میں سے ایک لفظ یوز کر سکتا ہے اور دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ افرم کے وہ حق میں ہوتے ہیں کیونکہ گاسپل آف میتھیوز میں سویئر کرنے کو یعنی قسم اٹھانے کو منع کیا گیا ہے. اور ابھی تک یہ جو فرینکلن پیئرس کی میں بات کرنا چاہوں گا, وہ ایک خاصے چونکہ ریلیجس آدمی تھے, انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا تھا اور انہوں نے افرم کا لفظ جو تھا وہ یوز کیا تھا. یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ حلف کے اختتام پر اکثر صدور جارج واشنگٹن کے تقلید کرتے ہوئے یہ الفاظ بھی بڑھا لیتے ہیں کہ سو ہیلپ می گاڈ. یہ جو میں نے پہلے فکر آپ کو بتایا اس کے آخر میں وہ لگا لیتے ہیں سو ہیلپ می گاڈ. لیکن کچھ تاریخ دان جو ہیں وہ اس کے بارے میں بھی متضاد آراء رکھتے ہیں کہ کیا واشنگٹن نے واقعی یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اکثر صدور نے بشمول صدر بش کے جارج واشنگٹن کی بائبل پر حلف لیا تھا جو کہ 10 پاؤنڈ وزنی ہے اور جو نیو یارک کی فری میسن سوسائٹی کی ملکیت ہے. جان کوئنسی ایڈمز نے چرچ اور ریاست میں فاصلہ رکھتے ہوئے امریکہ کی قوانین کی جو بک آف لاز ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا, انہوں نے بائبل پر نہیں کیا تھا. ہیری ٹرومن نے 1949 میں 2 بائبلز پر حلف لیا. ایک کسی دوست نے ان کو تحفے میں دی تھی اور دوسری وہ جس پر انہوں نے پہلا حلف یعنی 1945 کا حلف جو وہ اٹھایا تھا, وہ دونوں میں ہاتھ رکھ کے انہوں نے یہ حلف اٹھایا. 1789 میں جارج واشنگٹن نے نیو یارک سٹی میں فیڈرل ہال کی بیلکنی پر کھڑے ہو کر حلف لیا. یہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے. 1801 میں جب یہ کیپٹل بلڈنگ جو آپ کو بڑی مشہور کانگریس کی بلڈنگ نظر آتی ہے, جب یہ بنی تھی تو 1801 میں پہلی دفعہ تھامس جیفرسن نے پہلے صدر کے طور پر, پہلے کیپٹل میں حلف لینے والے صدر کے طور پر اس نئی تعمیر شدہ بلڈنگ میں حلف لیا تھا 1801 میں. 1963 میں جے ایف کے قتل کے بعد, جان ایف کینیڈی کے قتل کے بعد لنڈن جانسن نے ایئر فورس 1 جو کہ صدر کا طیارہ ہوتا ہے اس کے اندر حلف لیا اور پہلی دفعہ یہ حلف جو ہے وہ ایک خاتون فیڈرل جج نے لیا جس کا نام سیرا ہیوز تھا. یہ تاریخی کچھ آپ کو میں نے فیکٹس دیے تاکہ آپ کا ذرا جو ایک پس منظر ہے اور پرسپیکٹیو ہے جو وہ کلیئر ہو جائے. اور اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بلال صاحب, یہ تھوڑا سا میں فیکچول وہ چیزیں بتا رہا تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب اوباما کی انوگریشن ہوگی تو جو پہلا سوال یہ آئے گا کہ صدر بش جو پچھلے 8 سال سے اس دنیا میں خاصے امپورٹنٹ ڈیسیژنز لے رہے تھے, ان کی لیگیسی کیا ہے؟ ان کی لیگیسی ایک طویل عرصے تک لوگوں کو میرے خیال میں یاد ان کی دلاتی رہے گی, اچھے الفاظ میں برے الفاظ میں, اس سے قطع نظر. ان کی سب سے بڑی لیگیسی جسے وہ وار اگینسٹ ٹیررزم کہتے ہیں اور جس کے نشانات عراق میں نظر آتے ہیں, افغانستان میں نظر آتے ہیں اور جس کے نشانات در حقیقت خود امریکہ میں بھی نظر آتے ہیں. ایک دہشت کی ایک فضا اور ایک جنگ کی کیفیت, جنگ کے نہ ہوتے ہوئے بھی, یہ ان کی لیگیسی ہے. اور بدقسمتی سے ان کی آخری دنوں کی لیگیسی جو ہے وہ ایک بھیانک معاشی بحران ہے, اقتصادی بحران ہے جس کی پوری ڈائمنشنز ہر آنے والے دن میں ایک نئی پرت کی طرح کھلتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بحران اس سے زیادہ بڑا ہے جتنا اسے شروع میں قیاس کیا گیا تھا. یہی بات پریزیڈنٹ الیکٹ اوباما نے بھی ایک سے زائد بار کہی کہ شروع میں ہم نے اس بحران کو جس طرح سے دیکھا تھا اور ناپا تھا اس سے کہیں زیادہ یہ گہرا بحران ہے. تو یہ 2 بڑی اہم لیگیسیز ہیں جو صدر بش چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ بھی لیگیسی جو آپ نے وار آن ٹیرر کے حوالے سے بتائی, وار آن ٹیرر جو ہے جو امریکہ کے سب سے موسٹ ایلائیڈ ملک ہے UK جو برطانیہ ہے, وہ تو اب یہ کہنے پہ تیار ہو چکا ہے کہ وار آن ٹیرر جو تھا وہ سب غلط تھا, سب ہم نے جو کیا وہ غلطی کے طور پر کیا, اور وار آن ٹیرر کی جو فریز ہے وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بدل دینا چاہیے. تو جو اتنا ایلائیڈ ملک تھا وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا اور ہم نے دیکھا وہ اتنا ایلائیڈ تھا کہ لوگ اس کو امریکن سپوڈل بھی کہتے تھے. تو اس میں کیا یہ بھی ایک سیٹ بیک نہیں ہے ان کی فلسفی کے لیے کہ جو انہوں نے وار آن ٹیرر دی پورے دنیا کے لیے, کہ ان کا جو اپنا ایلائیڈ تھا سب سے قریبی دوست وہ چھوڑ گیا ان کو؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جس کو اختلافات کے باوجود کئی معنوں میں لوگ آئیڈیل کے طور پہ اس کی آزادی کو, اس کی جمہوریت کو, اس کے انسانی حقوق کے احترام کو ایک مثال کے طور پہ پیش کرتے تھے اور ایک ماڈل کے طور پہ پیش کرتے تھے, اور اپنے آرگیومنٹ کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے کہ دیکھیے امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا, یہ پیش کیا کرتے تھے. لیکن پریزیڈنٹ بش کے دور میں, اس 8 سالہ دور میں,
یہ امریکہ کو بطور ماڈل کی بجائے اب امریکہ ایک بطور عبرت کے بعض اوقات پیش کیا جاتا ہے. سب سے بڑا نقصان میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے جو سیٹ بیک ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اب دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی ماڈل کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ ایک بری مثال کے طور پر. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ماڈل کی حیثیت نہیں رکھتا ہے. وارثی صاحب, ایک جو سپر پاور ہوتی ہے وہ صرف اپنی جنگی کیپیبلٹی کی وجہ سے سپر پاور نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کے پاس ایک اتنی ہی بڑی مورل اتھارٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ پوری دنیا میں اپنے جو بات ہے وہ اس کو آگے بڑھا سکے. لیکن اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر بش جو تھے ان کے ہاں مورل اتھارٹی تو بالکل ہی فارغ ہو چکی ہوئی تھی اور کسی بھی لیول پہ ہمیں وہ نظر نہیں آئی ہے. ڈو یو تھنک کہ مورل اتھارٹی کے نہ ہونا بھی ایک ان کی لیگیسی میں آئے گا اور ان کی ناکامیوں میں سب سے بڑی بنیادی وجہ ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بش کی جو کارنامے ہمارے سامنے گزشتہ 8 سال کے دوران آئے ہیں اس میں انہیں کوئی اس انداز سے پسند نہیں کیا جائے گا, یاد رکھا جائے گا کہ وہ سپر پاور کے ایک بہت ہی با اختیار صدر تھے. جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ موریلٹی جو ہے میرے نزدیک وہ سب سے فورموسٹ جو ایک اصول ہونا چاہیے وہ ہے. لیکن جہاں تک امریکہ کے صدر بش کا تعلق تھا, موریلٹی انکا تھی اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ بڑے گہرے جو ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں اور آئندہ بھی اس کے جو اثرات جو ہیں وہ ہمیں سامنے نظر آتے رہیں گے. ٹھیک ہے, عسکری حوالے سے دنیا کی سپر پاور کہلانا ایک اور بات ہے, لیکن اگر آپ اخلاقیات سے متصف نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو عسکری ان کی بالادستی سی وہ گہنا جاتی ہے. جو بات آپ نے کی تھی وارثی صاحب کے مورل اتھارٹی, ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹل دا لاسٹ ڈے آف ہز پریزیڈنسی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمز آر بینگ کلڈ. آپ دیکھیں فلسطین میں جاتے جاتے انہوں نے کیا کروایا اور کس طریقے سے ابھی بھی جو لوگ ہیں آج بھی ایز وی اسپیک وہ مر رہے ہیں. وارثی صاحب, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسٹر بش واز دا کلر آف موسٹ مسلمز ایور؟ دیکھیں جی, اس پہ دوسری رائے تو ہو نہیں سکتی. جتنا نقصان مسلمانوں کو پہنچا ہے بش دور میں, میرا خیال ہے کوئی آلموسٹ 10 لاکھ کے قریب جو ہے مسلمان جو سلیم کیے گئے, ان کو شہید کیا گیا ہے اور یہ ابھی تک سلسلہ جاری ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب ان کے منہ سے یہ بے ساختہ انداز میں ایک کروسیڈ کا لفظ نکلا تھا تو ڈیفینیٹلی وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ تھی اور کسی کے خلاف نہیں تھی. افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے, افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے, اور فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے جاتے جاتے وہ ایک اور جو چرکا دے گئے اس مسلم نیشن کو, میں سمجھتا ہوں کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے جو اتحادی تھے اب وہ کس منہ سے ان کی اس وقت مطابقت کرتے رہے, ان کی ہاں ملاتے رہے ہیں. اب جو صورتحال جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ لیگیسی جو ہے یہ میرا خیال ہے چلے گی, لیکن اوباما کی صورت میں جو ایک نیا شخص افق پہ طلوع ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو بہت کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اس سے صورتحال یقیناً بہتری ہوگی, کیونکہ جب برائی کلائمیکس تک پہنچتی ہے تو پھر اس کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. تو یہی بش کے ساتھ ہوا ہے. بلال صاحب, اوباما جو صدر ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے توقعات باندھی جانی چاہیے, امیدیں باندھی جانی چاہیے, اور جو صدر بش نے کیا وہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے چلیں گے؟ اگرچہ ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ تقریباً تھوڑے سے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تقریباً وہی رہیں گے, لیکن اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ یہ تو حتمی بات تو ظاہر ہے ابھی کچھ دیر کے بعد ہی پتہ چلے گی جب وہ آئیں گے اور ان کی پالیسیاں سامنے آئیں گی. لیکن 2-3 چیزیں سامنے رہنی چاہیے, ذرا حقیقت پسند ہونا چاہیے. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اگر 9/11 کے واقعات کے وقت پریزیڈنٹ بش کی بجائے کوئی اور صدر ہوتا تو کتنا مختلف ان سے ریئیکٹ کرتا. یہ کہنا بڑا مشکل ہے. کیا کسی اور صدر کے بھی ریئیکشن ویسے ہی ہوتا؟ کیا یہ ریئیکشن پریزیڈنٹ بش کی پرسنالٹی کی وجہ سے تھا یا یہ ایک سٹینڈرڈ ریئیکشن تھا جو اس قسم کے حالات میں کسی بھی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ سے متوقع تھا؟ تو حالات کا بھی ایک ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ریئیکشن تھا اس میں حالات کا بھی دخل تھا, ایکشن کا بھی دخل تھا, خواہ ہمیں یہ بات کتنی تکلیف دہ لگے. امریکہ کے معاملے میں 2-3 باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو پالیسیاں بنتی ہیں یہ ایک بڑے طویل اور پیچیدہ عمل کے نتیجے میں آتی ہیں. بلال صاحب میں تھوڑا سا آپ کو کاٹوں گا اور اسی بات کو دوبارہ شروع کریں گے. میرا خیال ہے ہمارا رابطہ ہوا ہے پیملا کانسٹیبل سے. پیملا, are you there?
Yes, I'm here. Wonderful. Pamela, thank you for joining us. First of all, are you gearing up for tomorrow's inauguration of Obama? Oh, very much, yes. Everybody at the Washington Post will be working tomorrow, and my assignment is to cover the expected snarls and tangles in the traffic as millions of people pour into the Capitol. Are the people still in the city coming from different areas? Yes, people are coming from all over the country. This morning I was out interviewing people, and I met people who had arrived from California, from Colorado, from New York. People are driving, people are flying. I would say that by this evening, you'll have people, at least several million people will have come from all over the country. Tell me, what is the mood like when you talk to different people from the general public? What is the mood like? What the people are thinking about Obama? People are very excited, I mean, there's a very strong mood in the air of optimism, of excitement, of hope, of people wanting to help each other. There's a strong message of community and commitment that people are feeling. But on the other hand, everybody knows that there's a very bad economic situation, and that the country has huge, huge difficulties. And everyone says that Obama has not promised to do miracles. He's simply promising to do his best. So I think that's a very strong sign that people are not going to be overly disappointed if things don't go well, at least in the beginning. Right. And when we talk about Obama, we have to talk about Bush legacy also. What do you think about it? Well, I think Bush has a mixed legacy. I mean, I think he's a person that people like personally, but he's been associated with policies that have really had tremendous difficulties, especially the war in Iraq. I think really, and the whole national security situation really ended up being a blot on his legacy. So I think he's really ending his presidency in a weak position. But on the other hand, as I said, he's someone that people have always liked, and he's not hated, but I think there's a very strong feeling in much of the public that they're very glad that the policies of his administration will be behind us now. Is he still the most unpopular president of the U.S.? I don't know exactly, but certainly the 73% people are against him. Yeah. 73% people. Yeah, I think his rating is probably among the lowest of any outgoing president. And Pamela, you talked about the economic situation, and we remember that $700 billion bailout package. Do you think and do you see economic recovery in the U.S. and the world at large anywhere in the sight? No, I do not. I'd say the opposite. I think that the effects of the economic downturn here are really just beginning, and that they're going to continue to have ripple effects in this country for the next several years, as institutions and banks and companies are closing or failing, and people are out of work, and they start to use up their savings, and their retirement accounts become worth less. So you're going to see an extended period of really penny pinching and belt tightening in this country before the situation gets anywhere near back to normal. And how about Mr. Obama's statement that we need $1 trillion to kickstart the U.S. economy? Do you think he will spend the money right? We can't say. All we can say is that he does seem to have picked people around him to advise him on the economy that are sound people, that are practical people. He also himself is, obviously a very intelligent and careful person. I think whatever he does will probably be, in the best interest and the best minds working on these policies with genuine commitment to the country and without any sort of personal or ideological agenda. So I think they'll probably do what they think is best. Thank you very much, Pamela, and please keep us in the loop and talk to you very soon. Bye-bye. Have a wonderful day. Very happy to talk to you. Okay. Thank you very much. Bye-bye. Pamela Constable वॉशिंगटन पोस्ट की जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी और तफसील से अपना नुक्ता नज़र बयान कर रही थी। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है अमेरिका के सदारती इनाग्रेशन के हवाले से और बात हम कर रहे थे पैमेला कॉन्स्टेबल की, और उससे पहले बात कर रहे थे बिलाल साहब आप, और उसमें थोड़ा सा मैं ये ऐड करूंगा कि पैमेला ने जो इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से कंसर्न शो किया है कि अभी तक वो कोई ऑप्टिमिज्म इतना ज़्यादा वहाँ पे मौजूद नहीं है। डू यू एग्री विद दैट असेसमेंट? जी बिल्कुल, ये तो बड़ा तवील अरसे का काम है। इसमें फिलहाल इससे पहले कि जिस तरह कहते हैं हालात अच्छे हों, इससे ज़्यादा ख़राब होंगे। इट विल गेट वर्स बिफोर इट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर। तो ये बात सही है, इसमें तो बड़ा तवील अरसा लगेगा, लेकिन क्या बेहतरी की जानिब सफ़र भी शुरू हो पाएगा, ये है वो बुनियादी सवाल। लेकिन जो ओबामा ने कहा है कि $1 ट्रिलियन जो है वो किक स्टार्ट करने की ज़रूरत है हमें यूएस इकोनॉमी को, तो इसमें क्या ये भी आप कह सकते हैं कि यूएस जो है वो अफोर्ड कर सकता है इस तरह की स्पेंडिंग? अब यही देखने वाली बात है। अफोर्ड तो इस तरह से कर सकता है कि ज़ाहिर है ये किसी दूसरी चीज़ों की कॉस्ट पे होगा और ज़ाहिर है उसके अपने असरात होंगे, और इसलिए ये फ़ैसले बड़े मुश्किल फ़ैसले होंगे और आने वाले दिनों में इन फ़ैसलों के असरात पता चलेंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि 8 साल के इस तवील अरसे के बाद, जिसमें हालात इमेज के एतबार से और दुनिया के अमन के एतबार से, मुल्क की सलामती के एतबार से अमेरिका में को अच्छे नहीं हुए और दुनिया में इमेज अमेरिका का बहुत बुरी तरह मजरूह हुआ, तो अब पहली बार चूँकि एक चेंज है, एक क़यादत की तब्दीली इस तरह से है कि फर्स्ट टाइम एक कलर्ड पर्सन अमेरिका का सदर बन रहा है, जवान आदमी है, चेंज के नारे से वो सदर बना है और एक डिफरेंट आदमी नज़र आता है अपनी गुफ्तगू के एतबार से। तो अमेरिका को अपने चेंज जो इमेज को बेहतर करने का ये बहुत अच्छा मौका हो। कहीं ये तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रख रहे हैं, बांध रहे हैं ओबामा से, क्योंकि वो कलर्ड है, और जिस तरह मैंने कहा कि आई हैव ड्रीम स्पीच, जिस तरह मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि लोग बड़ा एक एक्साइटेड हैं कि जी वो आ जाएगा, तो ऐसे जैसे दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी और रेस रिलेशंस जो हैं अमेरिका में वो सारे ओवरनाइट चेंज हो जाएंगे और जो ब्लैक्स जो हैं उनको बड़ी इज्जत दी जाने लगेगी। क्या इस तरह का भी सिलसिला है? ऐसा इतना बहुत रेडिकल तो नहीं होगा, लेकिन इमेज की तब्दीली तो फौरी तौर पे होगी। अब उस इमेज को सस्टेन कर पाएंगे बराक ओबामा अपनी पॉलिसियों से, ये क्वेश्चन है, ये देखने की बात है। लेकिन एक मौका मिला है, एक अचानक एक ओपनिंग मिली है अमेरिका को। बिल्कुल ठीक है, ओपनिंग का लफ्ज अच्छा आपने इस्तेमाल किया वासी साहब। ओपनिंग है एक, कम से कम और कुछ नहीं तो एक ओपनिंग है। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको पता है कि वहाँ पे जो ब्लैक और जो वाइट्स का आपस में एक रिलेशनशिप है वो किस कदर टेंस होता है और उसमें तनाव एक होता है। तो क्या आप समझते हैं कि इस ओपनिंग का फ़ायदा उठा सकेंगे ओबामा? देखिए, एक सोच तो उभरी है, एक मंजर जो है, एक मतलब खुला मंजर जो है वो सामने आया तो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ओबामा साहब जो है वो क्या है सारी सिचुएशन को रियलाइज़ करने के बाद ऐसे स्टेप्स उठाएंगे कि इसको आगे लेके चलें। मैं समझता हूँ कि अमेरिकन अवाम जिन्होंने वोट दिया है वो यकीनन उनका साथ देंगे और वो खुश उम्मीद भी हैं, पुरुम्मीद भी हैं। बाकी दुनिया का मैं नहीं कहता, लेकिन अमेरिकन अवाम ने बहरहाल एक चेंज के लिए एक नया बंदा जो है वो सामने लाया, रंगदार है, और एक पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आई है। रंगदार भी है और उसका जो नाम है जो लिया जा रहा है वो बराक हुसैन ओबामा, इसको पता नहीं कैसे वो बर्दाश्त करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि वो पूरा नाम लेके वोट जो है वो लेंगे, बराक हुसैन ओबामा के नाम से वो अपना नाम लेके तो फिर वोट उठाएंगे। चले, इसमें मैं थोड़ी सी जरा बात करना चाहूँगा वॉर एंड टेरर के हवाले से। थोड़ा सा हमने पहले भी जिक्र किया, हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि वॉर एंड टेरर के ऊपर जाहिर है कि वो उसको ख़त्म तो नहीं करने लगे इस चैप्टर को, क्योंकि दे आर हियर इन द लॉन्ग रन, वो इस तरह ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप उनकी स्ट्रेटजी जो है किस लेवल पे डिफरेंट होगी प्रेसिडेंट बुश से? मैं समझता हूँ कि वो बातचीत करने के मामले में, डायलॉग के ज़्यादा ओपन होंगे बनिस्बत साबिक एडमिनिस्ट्रेशन के। उनकी गुफ्तगू से भी ये इशारे मिलते हैं। उन्होंने मिसलन ईरान के साथ गुफ्तगू करने की बात की है, उन पर तनकीद भी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कोई हर्ज नहीं समझते कि उनसे डायलॉग किया जाए, गुफ्तगू की जाए। अफ़गानिस्तान के मामले में हर जगह पे उनकी पॉलिसी का एक अलग एंगल होगा। अफ़गानिस्तान के मामले में वो कह चुके हैं वहाँ सर्ज होगी, फ़ौजों की तादाद बढ़ेगी, इराक से वो फौजों को जल्द वापस बुलाएंगे, फॉर द लॉन्ग हॉल होगी, ये नहीं है कि जल्दी वो जाने वाले हैं जी नहीं। और एक बड़ी अहम बात जो इसका ताल्लुक पाकिस्तान से बराह रास्त, वहाँ जिन भी थिंक टैंक्स ने
یہ عام رواج ہے کہ جب نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو اس کے لیے تخمینے تیار کرتے ہیں, ایسٹیمیٹس بناتے ہیں اور اس کے لیے مشوروں کی ایک فہرست تیار کر کے حکومت کو دیتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے. تھنگس ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے وہ. جی, تھنگس ٹو ڈو. اور میں نے دیکھا کہ انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینکس کا بھی اور نیشنل انٹیلیجنس کونسل کا بھی جو نئی ایڈمنسٹریشن کے لیے تخمینہ تھا, اس میں ایک بات سب میں بہت کامن ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج پاکستان ہوگا اور افغانستان ہوگا. یعنی یہ خطہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے منتخب وائس پریزیڈنٹ بھی اسی دور میں حلف اٹھانے سے پہلے پاکستان آئے, افغانستان گئے. تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فوکس ہوگا ان کا, اس ایڈمنسٹریشن کا, پاکستان اور پاکستان سے متصل خطہ. تو ہمارے لیے پھر وارثی صاحب کیا مسائل ہوں گے, یا ہمارے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جو بائیڈن ہیں وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے دوست ہیں اور پاکستان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو سمجھتے ہیں, تو کیا ہمیں کنسرنڈ فیل کرنا چاہیے یا ہمیں ریلیکسڈ اور ریلیوڈ فیل کرنا چاہیے کہ ایک نئی ایڈمنسٹریشن وہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ ریلیکس کرنے کا تو کوئی زمانہ لد گیا ہے. پہلے بھی مطلب بش کے دور میں بھی جب ہمارے ہاں ایک عامر کی حکومت تھی تو بڑے ہم خوش فہم تھے اور وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جی امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور وہی ہمارے مسائل حل کرے گا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارے مسائل کم ہوں گے. یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی پالیسی جو ہے وہ ترتیب دینی چاہیے. جو ہم نے کھویا کیا ہم نے پایا گزشتہ 8 سال کے دوران افغانستان کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے کہ لنک ہمارا مسئلہ ہے سارا, وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. یہ مسائل کم نہیں ہوں گے بلکہ مزید بڑھیں گے, مزید ہم پہ دباؤ ڈالا جائے گا, لیکن ہمیں ان دباؤ کا جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑے گا اس حوالے سے کہ ہم کس قسم کی پالیسی اپنے مرتب کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز جو ہے بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اکانومی کی ہم نے بات کر لی وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے بھی, لیکن جو ایک امیج ہے امریکہ کا اور ساری خاص طور پر مسلم دنیا میں, وہ ایک بڑا ہی غلط قسم کا نیگیٹو امیج بنا ہے پچھلے 8 سال کے دوران, خاص طور پر پوسٹ 9/11 کا جو پیریڈ اگر آپ دیکھتے ہیں. تو کیا وہ جو سکارز لگے ہیں اس دور میں مسلم دنیا میں خاص طور پر اور مسلمانوں کے دلوں کے اوپر, کیا وہ اوباما ایڈمنسٹریشن ان کو ریموو کرنے میں اور ہیل کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ ہو سکے گی جی, کیونکہ یہ ایک چینج کے نام پہ آئے ہیں. اگر واقعی وہ چینج انہوں نے اپنی پالیسیوں میں ریفلیکٹ کی, مثلاً فلسطین کا مسئلہ اس وقت جس گمبھیر صورتحال سے اور جس مرحلے پہ وہ ہے, اگر اوباما ایڈمنسٹریشن نے ان کو حل کرنے کے لیے تھوڑا سا بھی ایون ہینڈڈنس ظاہر کی, تو اس سے مسلم دنیا میں, عرب دنیا میں, جن کے اندر ایک وکٹم ہوڈ کا تاثر ہے اور اس کا بڑا تعلق ٹیرر سے بھی ہے, کیونکہ وکٹم ہوڈ اور ٹیرر دونوں ساتھ ساتھ مسلسل چیزیں ہوتی ہیں, تو اس سے ایک تبدیلی کا امکان ضرور ہے. اب یہ سے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو تبدیلی کا عمل شروع ہو سکتا ہے, لیکن اس کو سسٹین کرنے کے لیے ٹھوس اور مثبت پالیسی. لیکن تبدیلی وہ کہ جو ان کے نعرے میں ہے نا کہ چینج دیٹ وی کین بلیو ان, جی دیکھیں نا, چینج جو کہ نظر بھی آئے اور اس کے اوپر لوگ یقین بھی کر سکیں, اس طرح کی چینج ہونی چاہیے. جی, اور چینج تو اصل میں ہوتی یہی ہے جب لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں, ورنہ تو وہ چینج ایک امیجنری ہوتی ہے, ایک فرضی ہوتی ہے. تو آئندہ یہ چند مہینوں میں, پہلے 100 دن میں امریکہ میں رواج ہے کہ 100 دن کے اندر دیکھ دیا جاتا ہے, اس میں واضح ہو جائے گا کہ صورتحال کا کیا رخ ہے. لیکن میرے خیال میں ایک چینج کے امکانات بہت واضح. موسٹ امیڈیٹ جو چیلنجز ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے وہ کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی بات, اور میں اس بات میں بہت سے تھنک ٹینکس کے اسٹیمیٹ سے متفق ہوں, کہ امریکہ کا اپنا سینس آف انسیکیورٹی جو اس پوری دور میں بڑھا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کا ایشو ہوگا. کچھ لوگ اس کو اقتصادی بحران سب سے بڑا چیلنج سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اقتصادی بحران اور یہ سینس آف انسیکیورٹی, جب ایک بڑی سپر پاور سینس آف انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتی ہے تو پوری دنیا کو سینس آف انسیکیورٹی میں مبتلا کر دیتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے. تو امریکہ کے اندر وہ اعتماد کا واپس آنا, جس میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے اور پھر اس اعتماد اور سیکیورٹی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک سٹیبلٹی لائے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا اسی وزن کا چیلنج اقتصادی بحران ہے, جو اتنا بڑا ہے کہ امریکہ کے صدور کو خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی امور اتنے تنگ نہیں کرتے جتنے ان کو معاشی بحران کرتے ہیں. چونکہ اوباما کی یہ پہلی ٹرم ہوگی اور ان کو دوسری ٹرم کی پلاننگ کرنی ہوگی, لہٰذا اقتصادی بحران ان کی میں سمجھتا ہوں پہلی ترجیح. چلیں یہاں پہ ہم مزید ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कल होने वाले इनॉग्रेशन के हवाले से और साथ साथ हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से भी, और मैं चाहूँगा कि अपने पैनल से उसमें भी ज़रा थोड़ी सी इनपुट ले लूँ। ये बताएं बिलाल साहब कि अभी हमने देखा पिछले दिनों में बड़ी ऊंच नीच रही और ख़ासतौर पर इंडिया की तरफ से एक जंगी हिजान जो है वो पैदा करने की कोशिश होती रही। आप इंडिया में थे जस्ट बिफोर मुंबई अटैक्स जी, तो इसमें क्या पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने बार बार कहा है कि हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, हम अपना जो एक पूरा मैकेनिज्म है उसको इन प्लेस ला सकते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई इस तरह की बात सुनने ही नहीं जा रही। असल में इंडिया में आपको मालूम है कि जिन दिनों ये वाक़या पेश आया, एक तो खैर वाक़या अपनी नौयत का एक बहुत बड़ा वाक़या था। जिस तरह से ये सारा वाक़या हुआ है वो बज़ाते खुद एक हिला देने वाला, किसी भी हुकूमत को, किसी भी स्टेट को हिला देने वाला वाक़या था जिस तरह से हुआ, और जिस तरह से चंद लोगों ने एक पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, इसलिए उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन दिनों वाक़या हुआ उन्हीं दिनों उनके मुल्क में स्टेट इलेक्शंस हो रहे थे। कुछ रियासतों के इंतखाबात के कुछ मरहले हो चुके थे, कुछ मरहले होने वाले थे, तो इलेक्शन का प्रोसेस जारी था। और आपको मालूम है कि उनके कौमी इंतखाबात भी अनकरीब होने वाले हैं, तो इंतखाबात की एक फ़िज़ा है जिसके अंदर सियासी तौर पे ये पॉइंट स्कोरिंग का मौका भी होता है। तो अपोजिशन भी हुकूमत की नालायकी का स्कोरिंग एट व्हाट कॉस्ट, दिस इज द क्वेश्चन कि कॉस्ट ये हो जाए खुदा ना खास्ता कि जंग हो जाए और पॉइंट स्कोरिंग हम करते रहे। देखिए ये तो वहाँ की अपोजिशन हुकूमत पे ये पॉइंट स्कोर कर रही थी कि आप नाअहल हैं, आपने यू आर सॉफ्ट, यू आर नॉट टफ इनफ अगेंस्ट द टेररिस्ट, और फिर उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ होता था। लेकिन ये कहने के साथ साथ ये भी हकीकत है कि वहाँ के बुनियादी तौर पे मीडिया ने बहुत मनफी रोल अदा किया है। यानी इतने सालों का ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे थे उसको उन्होंने इतने मुख्तसर अरसे के अंदर मिलियामेट किया है, और ये मीडिया का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ नेगेटिव रोल था, उसकी वजह से ये वॉर फ्रेंजी बिल्डअप हुई है। चलें इसमें मज़ीद बात करते हैं, लेकिन हमारा राब्ता हुआ है जोनाथन लैंडेस से। जोनाथन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? I am well, thank you. How are you? Great. Thank you very much for joining us, Jonathan. I know you're busy, but tell me, what's the mood like in Washington, and especially about the inauguration? I've heard that a lot of people, almost 1 million people, are gathering in D.C. right now. It's quite an extraordinary event. There are quite a number of people here. There were hundreds of thousands on the National Mall yesterday for a concert featuring national, international stars. We heard the President-elect give a speech and talk about the need for Americans to step up and volunteer, and asking for a new resolution for national service. Today he's honoring Martin Luther King with celebrations and events throughout the Capitol here, and of course tomorrow is the inauguration itself on the steps of the Capitol. So yeah, the mood here is quite extraordinary. And how about the expectations of the people, the general public? There are a lot of people who are very excited, and they are expecting a lot from this new administration. That's true. There is a great deal of expectation, but at the same time, a lot of polls are showing that people are willing to give President-elect Obama a lot of time in which to address numerous problems that are facing the United States, both at home and abroad. And so he has quite an extraordinary amount of goodwill, and not just nationally, internationally as well. We think we're going to, there's a great expectation in particular that some countries are going to step up and help him to close Guantanamo Bay, the prison there for detainees, by taking and repatriating detainees who can't go back to their home countries for fear of persecution. And so I think we're going to see a lot of international goodwill in other issues as well. And Jonathan, a quick question, and I will expect a quick answer. Can you tell us 3 highs and 3 lows of Bush administration? Well, of course, there's the war in Iraq. That's a high. There's that's a low. There is the failure to address Afghanistan properly, of course, and then there's the economic problems here in the United States, which are very severe. Okay, and as the highs,
the president likes to talk about how there has not been another 9/11 style attack. There has been quite a lot of attention paid to trying to resolve AIDS, and in particular boosting aid for HIV protection and Right. treatment overseas in Africa, of course. And I think it's kind of hard to identify anything else. Anything else? Okay, finally, can you tell us, have you solved the problem with Obama's BlackBerry? No, I am not trying to do that at all. In fact, I'm going to try and stay off it. I don't think it's going to be very hard to get, very easy to get on it. So Obama is not going to get rid of his BlackBerry, right? No, it doesn't look like it at this point. He's talking about keeping it. Of course, there's concern that people could try and insert viruses or whatever, security problems. But I don't think at this point, you know, the boss is the president of the United States, and generally what he wants, he gets. Thank you very much, Jonathan. We are running short of time, and we'll stay in touch with you. Please keep us in the loop. Thank you very much. Absolutely. थैंक यू जोनाथन। जोनाथन लैंडे हमारे साथ मौजूद थे। टाइम की किल्लत की वजह से ज़्यादा देर बात नहीं हो सकी और पहले हमारी लाइन्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। आखिर में मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका भी शुक्रिया, और तारिक वारसी साहब, आपका भी शुक्रिया। और हम देखेंगे कल जो इनॉग्रेशन होगी और उसमें जो स्पीच होगी नए सदर की, बराक ओबामा साहब की, वो क्या प्रायोरिटी सेट करेंगे फर्स्ट 100 डेज़ के लिए, और उससे पता चलेगा कि दुनिया जो है वो उनको कैसे लेती है। और हमें यकीन है कि उनकी स्पीच जो है वो पिछले 4 साल पहले जो स्पीच की गई थी सदर बुश की जानिब से, और उसके बाद जो उन्होंने उसको डिलीवर किया जिस तरीके से, उससे ज़रा डिफरेंट होगी, और उनकी डिलीवरी में और पिछले सदर की डिलीवरी में ख़ासा फ़र्क होगा। ये हमारी एक विशफुल थिंकिंग ना हो, हम चाहते हैं कि ये वाक़तन ऐसा ही हो और दुनिया में जो प्रेस्टीज है अमेरिका की वो बेहतर हो सके। और आखिर में हमारी दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाबे कमो बेशरा। मुझे इसराक साना को परसों तक के लिए इजाज़त दीजिए। बुध के रोज़ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।